Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So here I'm Siti Zuna Fitriana and we are going to study about present continuous tense. Have you ever heard it? Apa kalian sudah pernah mendengar apa sih present continuous itu? Okay, let's check it out. Okay, present continuous tense. What is in your mind when you heard this? Ketika kalian mendengarkan present continuous tense, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Okay, let me tell you. Present continuous tense is the second tense of 16 tenses. Jadi, present continuous itu adalah tenses nomor 2 dari 16 tenses dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian what is present continuous tense for? Gunanya untuk apa sih present continuous tense itu? It is used for activity or action that is happening now. Anyone knows the meaning of it? Ada yang tahu artinya apa? Nah, jadi present continuous itu digunakan untuk aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi sekarang. Begitu. Jadi misalnya sekarang saya sedang berbicara. Oh, berarti nanti kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris, berarti kita harus menggunakan present continuous, bukan simple present atau tenses yang lainnya. Tapi we focus on present continuous yang bermakna kejadian atau aktivitas yang sekarang itu terjadi, yang sekarang kita lakukan. Misalnya kita sekarang sedang belajar, nah berarti kita nanti pakainya present continuous. Nah terus how to use it? Bagaimana cara menggunakannya? Nah, this one. This is the formula of verbal sentence. Jadi ini adalah rumus dari verbal sentence atau kalimat verbal. Kalimat verbal itu yang bagaimana? Yang mengandung kata kerja. Berarti melakukan suatu tindakan. Nah, there are three sentences, ada 3 kalimat. Yang pertama adalah positif, kedua itu negatif, yang ketiga itu interrogatif. Positive sentence. Rumusnya adalah subject is MR plus verb ing plus object. Is MR here are known as to be dalam bahasa Inggris. SMR itu artinya to be dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian verb ing, verb yang ditambahkan ing atau biasa disebut dengan progresif. Nah, kemudian negative sentence. Kalau negatif berarti it should be added not, harus ditambahkan not di dalam kalimat tersebut. Example, the formula is subject is MR plus not plus verb ing plus object. The next is interrogative. Itu artinya kalimat pertanyaan. Interrogatif. Nah, itu berbeda lagi. To be must be placed in the first before subject. Jadi to be itu letaknya sebelum subjek. Karena apa? Karena bertanya di situ. Yang bermakna nanti apakah begitu. Rumusnya adalah is MR plus subject plus verb ing plus object. Don't forget to put question mark. Jangan lupa taruh kalimat tanya di sini. Okay? The next, notes, catatan. Nah, tadi kan sudah mengetahui harus ada to be di sini. Nah, sedangkan di sini notes, catatan. Saya itu berarti to be-nya am. Kemudian you, we, they, Upin, and Ipin itu to be-nya are. Kemudian he, she, and Tanya itu to be-nya is. Kenapa Upin and Ipin itu are? Karena terdiri dari lebih satu orang.
Berarti kalau ada 2 orang, 3 orang, itu to be-nya harus menggunakan are. Sedangkan kalau singular atau tunggal itu harus menggunakan is. Okay, next we are going to move to the example. Okay. Oh, sorry. Time signal. Time signal. What is meant by time signal? Time signal itu apa sih? Oh, time signal itu adalah waktu di mana kita harus menggunakan present continuous tense. Yang pertama ada now, artinya sekarang. Kemudian right now, artinya sekarang juga. At present, artinya saat ini. Nowadays, artinya sekarang ini. Do you get the point? Okay. Next, example of verbal sentence. Positive sentence, my uncle is fishing fish in the river now. Anyone knows the meaning of it? Ada yang tahu artinya apa? Oke. My uncle is fishing fish in the river now. Berarti pamanku sedang memancing ikan di sungai sekarang. Nah, mana sih yang termasuk subjek here? My uncle is a subject, is as to be. Kemudian fishing as what? Fishing as verb ing. Kemudian fish as object. In the river, now itu termasuk adverb. In the river is as adverb of place and now adverb of time. Nah, ini tadi artinya, ini tadi kalimat positif. Kemudian negatifnya gimana? Negatifnya, my uncle is not fishing fish in the river now. Jadi, pamanku tidak sedang memancing ikan di sungai sekarang. Nah, negative sentence itu maknanya ada kata tidak. Tidak sedang. Kalau present continuous itu selalu diketik sedang. Kenapa sedang? Karena memang sekarang sedang terjadi begitu. Kemudian interrogatif, kalimat tanyanya bagaimana? Tadi to be-nya letaknya di awal. Berarti karena berhubung dia itu singular, my uncle itu singular, berarti kita pakainya is. Is my uncle fishing in the river now? Apakah pamanku sedang memancing? Oh, fish. Fish-nya ketinggalan ya. Ya, is my uncle fishing fish in the river now? Nggak apa-apa. Jadi apakah pamanku itu sedang memancing ikan, ikannya taruh sini ya, di sungai sekarang begitu. Have you understood that? Okay, good. Nah, the formula of nominal sentence. Jadi ada kalimat verbal dan ada nominal. Nah, nominal itu yang bagaimana sih? Nominal itu yang tidak menggunakan kata kerja lalu menggunakan apa? Nah, di sini kita bahas bersama. Okay. The formula is actually same, but after what is this? After to be, there will be ana. What is ana? Adjective, noun, and adverb. Positive sentence. The formula. Subject is am/are. Ana, adjective, noun, and adverb. Then negative. Negative, we just need to add not. Okay, good. Then interrogative. Interrogative is the same. Nah, this one. Okay, do you get the point? Okay, next. The example of nominal sentence. This is for adjective. What is adjective? Adjective itu apa sih? Oh, adjective itu kata sifat. Nah, the example is the positive sentence. He is handsome. Artinya dia tampan. Nah, terus negative sentence. Tinggal menambahkan not setelah to be. He is not handsome. Kemudian interrogative. Is he handsome? Apakah dia itu tampan? Of course, he is handsome. Okay, the next example is this book is new. Berarti buku ini baru.
baru itu termasuk kata sifat. Kemudian that hat is not clean. Topinya itu tidak bersih. Nah, bersih itu juga termasuk kata sifat. Terus my uncle's car is dirty. Dirty. Do you know what is the meaning by dirty? The meaning of dirty, I mean. Nah, dirty itu kotor. Jadi topinya pamanku itu kotor. Begitu. Jadi kotor itu termasuk adjektif juga. The next. Nah, the example of nominal sentence. Tapi ini noun. What is noun? Kata benda. Benda yang ada di sekitar kita. It's like table, chair, and others. Nah, di sini contohnya positive sentence-nya it is chair, berarti itu kursi. It is not chair, itu bukan kursi. Is that chair? Apakah itu kursi? Is it chair? Is that and is it that same? Then this is computer. That is not television. Those are veils. Do you know the meaning of veils? Veils is kerudung. Berarti kalau veils tambah s itu kerudung-kerudung. Begitu. Itu noun, termasuk kata benda. Okay, this is the example of nominal sentence of adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kita langsung ke contohnya. You are here, itu sebagai kalimat positif atau positive sentence. Berarti artinya kamu di sini. Kemudian you are not here, itu negative sentence, artinya kamu tidak di sini. Kemudian if you wanna ask, kalau kalian ingin bertanya, are you here? Apakah kamu di sini? Begitu. Actually, there are 3 kinds of adverb. The first is adverb of place, then adverb of time, and the last is adverb of manner. Okay, is there any question? I hope what I delivered to you can be useful. Okay. Okay, I think if everybody has no question, kalau nggak ada pertanyaan, let's close our study today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for your nice attention and see you. Bye-bye.